पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि अमेरिका एक ऐसा हाथी है जो भूलता नहीं है। अमेरिका ने हर उस मुसलमान रहनुमा को कत्ल करवा दिया या उसकी हुकूमत तब्दील करवा दी जिसने अमरीकी मंसूबों के खिलाफ काम किया। शाह फैसल, मोअम्मर कद्दाफ़ी, सद्दाम हुसैन, खान लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक और अब इब्राहिम रईसी, ऐसे बहुत से रहनुमा हैं जिन्होंने अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ काम किया और उनको मरवा दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब के शाह फैसल की। शाह फैसल इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े रहनुमा थे और पूरी इस्लामी दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे। अपने वक़्त में वो सारी इस्लामी दुनिया के एक बाप की हैसियत रखते थे। उनको उनके भतीजे के ज़रिए से कत्ल करवा दिया गया। उनके भतीजे ने 12 रबीउल अव्वल के रोज़ उन्हें मिलने के दौरान रिवाल्वर से 2 गोलियां मारी, एक उनके जबड़े में लगी और दूसरी उनके सर में, जिसके बाद शाह फैसल शहीद हो गए। लेकिन शाह फैसल को शहीद क्यों करवाया गया? क्यों उन्हें रस्ते से हटाना ज़रूरी था? शाह फैसल ने असल में 1973 में यूरोप का और ख़ास तौर पर अमेरिका का तेल बंद कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि मिस्र ने 1973 की यौम कपूर जंग में इसराइल को मार कर पीछे धकेल दिया था। इसराइल को अपना वजूद ख़तरे में दिखाई दे रहा था, तो इसराइल ने अमेरिका से मदद मांगी। अमरीकी सदर निक्सन ने इसराइल की मदद की, उसे हथियार दिए और बहुत सा माल दिया। सऊदी अरब ने अमेरिका का तेल बंद कर दिया। इसी चक्कर में फिर अमेरिका ने बाद में जब ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ तो अमरीका ने सऊदी अरब के शाह फैसल को रस्ते से हटा दिया। उसके भतीजे के ज़रिए ही उन्हें शहीद कर दिया गया। अगली बारी आती है हमारे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली ख़ान के बारे में आपको बताते हैं। खान लियाकत अली ख़ान अमेरिका के दौरे पर गए थे और जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं उन्हें पता है कि उन्हें बहुत प्रोटोकॉल वहाँ दिया गया और अमेरिकी कांग्रेसमैन और बिजनेसमैन वहाँ पे उनसे मिले। उस दौरान वहाँ पे यहूदी लॉबी ने उन्हें एक इन्विटेशन दिया था, जो कि बिजनेसमैन थे सारे। उन्होंने खान लियाकत अली ख़ान को एक पैकेज बना के दिया, इमदादी पैकेज, क्योंकि नई रियासत थी। उसके बदले उनका कहना यह था कि पाकिस्तान इसराइल के वजूद को तस्लीम कर ले, लेकिन खान लियाकत अली ख़ान ने उस वक़्त इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और फिर रावलपिंडी में एक जलसा आम से ख़ताब के दौरान खान लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई। यह बड़ा पुरस्कार कत्ल था जिसमें कातल को मौके पर मार दिया गया और उसके बाद इसके बहुत से मुहर्रकात जो थे उनको भी कुछ रोज़ के अंदर अंदर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मोअम्मर कद्दाफ़ी की बात करते हैं। लीबिया के वो सबसे ज़्यादा अरसे तक रहने वाले, इक़्तिदार में रहने वाले रहनुमा थे। मोअम्मर कद्दाफ़ी जहाँ पे उन्होंने अपनी आवाम को बिजली, तालीम, सेहत की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त दे रखी थी और लीबिया में हर शख्स खुशहाल था जब मोअम्मर कद्दाफ़ी का दौर था। लेकिन मोअम्मर कद्दाफ़ी अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ थे और वो चाहते थे कि मुसलमान मिलकर काम करें और वो अपनी करेंसी बनाएं। और जिस तरह इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल की ट्रेड डॉलर में होती है, इसी तरह जो रशियन करेंसी है और चाइनीज़ करेंसी है उसमें भी इसकी ट्रेड होनी चाहिए। और ये ज़ाहिर सी बात है अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ था। इसलिए अमेरिका ने अरब स्प्रिंग नामी जो एक मूवमेंट शुरू हुई थी, उसके बाद से जो बागी हैं लीबिया के, उनको पैसे देकर, हथियार देकर लीबियाई लोगों को मोअम्मर कद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। उसके बाद उनका इक़्तिदार छीन लिया गया और फिर सरत में उन्हें एक काफ़िले के दौरान ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया गया, जहाँ पे उनको फिर कुछ बागियों ने पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए गोलियां मार दी और वो शहीद हो गए। लेकिन मोअम्मर कद्दाफ़ी मरते हुए भी अपनी जान की भीख नहीं मांग रहे थे, बल्कि वो लोगों से कह रहे थे कि तुम लोगों को बहकाया गया है और अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने क्या खोया है। उसके बाद बात करते हैं सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन कभी अमरीकी आंख का तारा हुआ करते थे। ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने तकरीबन 10 साल तक जंग लड़ी और ईरान इराक जंग में दोनों तरफ मुसलमान मारे गए। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और कुवैत को उन्होंने वहाँ से बहुत सा माल लूटा। अमरीकी मुफादात के लिए ही बेसिकली उस वक़्त सद्दाम काम इसलिए कर रहे थे कि अमेरिका अरबों को ये कह रहा था कि सद्दाम तुम्हें खा जाएगा, और दूसरी तरफ सद्दाम को पुश कर रहा था कि अरबों पर हमलावर हो। इसी दौरान अमेरिका सद्दाम से अरबों को बचाने के लिए सऊदी अरब और कुवैत में दाखिल हो गया
اور آج تک وہاں پر موجود ہے۔ جب صدام کو پتہ چلا امریکی یہ ساری کارروائی کا، اور اس کے بعد صدام نے جب امریکی مفادات کے خلاف کام کرنا شروع کیا تو پھر صدام کو بھی رستے سے ہٹا دیا گیا۔ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا امریکہ نے، یہ کہتے ہوئے کہ صدام القاعدہ کا مددگار ہے اور وہاں پہ القاعدہ کے لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد عراق میں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، صدام کا اقتدار جاتا رہا، اور پھر ایک دن عید الاضحیٰ کے روز صدام حسین کو پکڑ کر پھانسی دے دی گئی، اسے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے رہنما مانا جاتے ہیں، کیونکہ پبلک سپورٹ سب سے زیادہ انہیں ملی تھی قائد اعظم کے بعد۔ ذوالفقار علی بھٹو کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے جدوجہد شروع کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ایٹمی پلانٹ لگانا، اور اس کے لیے لیبیا نے مدد کی، معمر قذافی نے مالی مدد کی، اس کے بعد سعودی عرب کی مدد شامل تھی۔ آخر کار ذوالفقار علی بھٹو ایٹم بنانے میں اور اس کی فیکلٹی لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا قصور یہ بھی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سارے مسلم ممالک مل کر اپنی کرنسی بنائیں، اور جس طرح ورلڈ بینک ہے اسی طرح اسلامک بینک ہو، اور یہ سارے لوگ مل کر اسلامی رہنما امریکہ کے خلاف اپنے مفادات کی حفاظت کریں۔ یہ سب سے بڑا قصور تھا، اور ہنری کسنجر نے اسلام آباد میں ہی ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ امریکہ وہ ہاتھی ہے جو بھولتا نہیں ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا ایک فوجی بغاوت میں، اور اس کے بعد ایک جھوٹے کیس میں جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی نہیں بنتی تھی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹایا، جنرل ضیاء الحق، 10-12 سال تک، ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک وہ امریکی جنگ لڑتے رہے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف۔ امریکہ کے لیے وہ آنکھ کا تارا تھے جب تک سوویت یونین افغانستان میں جنگ نہیں ہارا۔ جب سوویت یونین وہاں سے بھاگ گیا تو امریکہ نے دیکھا کہ یہی لوگ ہمارے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں، اور بھارت میں وہ اسی افغانستان کی جنگ آزادی کو کشمیر میں دھکیل سکتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ نے یہ سوچا کہ ضیاء الحق اور اس کے کمانڈروں سے جان چھڑوا لی جائے، تو سانحہ بہاولپور 17 اگست کو پیش آیا، جس میں جنرل ضیاء الحق کو ایک C-130 میں اڑا دیا گیا۔ وہ اپنے کمانڈروں کے ساتھ شامل تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی آفیشل تھے، وہ سب کے سب اس حادثے میں مارے گئے۔ اس طرح جنرل ضیاء الحق کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ابراہیم رئیسی، جو امریکی مفادات کے خلاف فلسطینیوں کی مدد کر رہے تھے، اور ان کے وزیر خارجہ جن کو ہم دیکھ رہے تھے روزانہ ٹی وی پہ کہ وہ کس طرح سے بڑے ایکٹیو ہو کر فلسطینیوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، انہیں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی تاریخ ہے ان مسلمان رہنماؤں کی جنہوں نے امریکہ کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی اور انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔